अस्सलामु अलैकुम नन्हे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू की किताब। सबक शुरू करने से पहले आज हम दोहराएंगे पिछला सबक। तो चलिए खोलते हैं उर्दू की किताब। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंग्लिश के जितने भी लेटर्स होते हैं उन सब के फ़ोनिक्स होते हैं। इसी तरह से उर्दू में जितने भी हरूफ हैं उन सब हरूफ की कुछ आवाज़ें होती हैं। उन आवाज़ों को सौतियात कहते हैं। चलिए दोहराते हैं पिछला सबक। इस हर्फ को कहते हैं अलिफ। अब हम देखते हैं अलिफ से कौन कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं। अलिफ आ अनार, अलिफ आ अनार, अलिफ आ अंगूर, अलिफ आ अमरूद, अलिफ आ अहमद। अलिफ से और भी बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं और हम लोगों में से भी बहुत से इंसान ऐसे हैं जिनका नाम अलिफ से बनता है, जैसे अहमद है, उसके बाद एहसन। और अशिया में हम देखें कि अलिफ से इस्त्री भी होती है जिससे हम कपड़े इस्त्री करते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों के और बहुत से लोगों के नाम अलिफ से बनते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि बे के ख़ानदान में बे, पे, ते, टे और से आता है। अब हम इन सब हरूफ और इनसे बनने वाली अशिया के नाम को दोहरा लेते हैं। ये देखिए बे, बे का एक नुक्ता होता है यहाँ नीचे और बे से बनता है बेबा बतख, बेबा बतख, बेबा बादल, बेबा बारिश, बेबा बिल्ली, पेपा पौधा, पेपा पत्ता, पेपा पानी। पानी हम सब पीते हैं, हम सबको इन सारी चीज़ों के बारे में पता है और आप सबको इस बारे में मैं पहले बता भी चुकी हूँ। सबसे अहम बात कि पे के 3 नुक्ते होते हैं यहाँ नीचे। अब ये देखिए ते के 2 नुक्ते हैं कहाँ, ऊपर। बे का 1 नुक्ता था नीचे, पे के 3 नुक्ते थे उसके नीचे, लेकिन ते के 2 नुक्ते होते हैं और वो होते हैं यहाँ ऊपर। तेता तालाब, तेता तालाब, तेता तितली और तेता ताली। बे के ख़ानदान के इस हर्फ को कहते हैं टे। टे की टोपी होती है यहाँ ऊपर और टे से बनता है टेटा टमाटर, टेटा टमाटर, टेटा ट्रक, टेटा टोकरी। बे के ख़ानदान के इस आखिरी हर्फ को कहते हैं से और से के 3 नुक्ते होते हैं यहाँ ऊपर। से क्या क्या बनता है देखते हैं। सेसा समर, सेसा समन, सेसा समर, सेसा समन, सेसा साकिब, सेसा साकिब। अलिफ आ बे, बे के नीचे 1 नुक्ता, बे बा, पे के नीचे 3 नुक्ते, पे पा, टे के ऊपर 2 नुक्ते, ते ता, टे के ऊपर टोपी, टे टा, से के 3 नुक्ते, से सा। बे का ख़ानदान ख़त्म होने के बाद जीम का ख़ानदान शुरू होता है। अब देखते हैं कि जीम के ख़ानदान में कौन कौन से हरूफ हैं। जीम के ख़ानदान का सबसे पहला हर्फ है जीम और जीम का 1 नुक्ता है यहाँ। जीम जा जूते, जीम जा जुराबें, जीम जा जादूगर। जीम के बाद अगला हर्फ है चे। चे के 3 नुक्ते हैं यहाँ। चेचा चम्मच, चेचा चाबी, चेचा चांद। जीम के ख़ानदान का तीसरा हर्फ है हे हा। हे हा हामिद, हे हा हलवाई, हे हा हलवा। जीम के ख़ानदान का आखिरी हर्फ खे। खे के ऊपर 1 नुक्ता यहाँ। देखिए खे से कौन सी अशिया के नाम बनते हैं। खेखा खरगोश, खेखा खरगोश, खेखा खुबानी और खेखा खरबूजा, खेखा खुबानी, खेखा खरबूजा। जीम, जीम का 1 नुक्ता, जीम जा। चे,
چ کے 3 نقطے چ چا. ہ کا کوئی بھی نقطہ نہیں، ہے ہا. خ کا ایک نقطہ ہے، اس کے اوپر خ خا. سب سے پہلے الف اور الف کے بعد شروع ہوتا ہے بے کا خاندان. بے کے خاندان کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے جیم کا خاندان. جیم کے خاندان کے بعد شروع ہوتا ہے دال کا خاندان. آج ہم پڑھیں گے دال کے خاندان کا پہلا حرف دال. دال کی آواز ہے د. دال د. درخت. یہ دیکھیے درخت ایسا ہوتا ہے. آپ سب نے درخت تو دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں یا اسکول میں یا پھر پارک میں. درخت سبز رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بہت سے پھل بھی لگتے ہیں. آپ نے سب نے درخت دیکھا ہوگا. جب ہوا چلتی ہے تو درخت سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ ہر طرف پھیل جاتی ہے. درخت سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے اور ہم سانس لیتے ہیں. دالدہ درخت. دالدہ درخت. دالدہ دیوار. دالدہ دیوار. دیوار کیا ہوتی ہے؟ جو اینٹوں سے بنی ہوتی ہے. اور ہمارے گھر میں بھی دیواریں ہوتی ہیں، ہمارے کمروں میں بھی دیواریں ہوتی ہیں. یہاں دیکھیے یہ ایک دیوار ہے. دالدہ دیوار. یہ دیکھیے ایک بڑی سی دیوار. دالدہ دیوار. دالدہ درخت. دالدہ دودھ. دودھ کا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ دودھ کیا ہوتا ہے. دودھ کا رنگ سفید ہوتا ہے اور اس کو پینے سے ہم بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں، اور دودھ پینے کے بعد ہم جلدی جلدی سے بڑے بھی ہو جاتے ہیں. اور بلی بہت شوق سے دودھ پیتی. دانش کے گھر میں دیوار کے ساتھ بہت بڑا درخت ہے. یہ دیکھیے دانش اور یہ دانش کا گھر. اب ہم دیکھتے ہیں دانش کے گھر میں دیوار کے ساتھ درخت کہاں پر ہے. یہ ہم دیکھتے 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 ہاں یہ رہا. یہ دیوار اور یہ درخت. درخت کے نیچے بلی رہتی ہے. بلی دودھ شوق سے پیتی ہے. ہاں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ درخت ہے اور درخت کے نیچے بلی رہتی ہے اور بلی دودھ پی رہی ہے. اس کا مطلب ہے بلی کو دودھ بہت پسند ہے. دودھ پینے سے ہمیں بہت زیادہ انرجی ملتی ہے، بہت زیادہ طاقت ملتی ہے. اسی لیے ہمیں دودھ پینا چاہیے اور دودھ پی کے ہم بہت اسٹرانگ اور بڑے ہو جاتے ہیں. چلیے اب ہم دہرا لیتے ہیں آج کا سبق. دالدہ درخت. دالدہ درخت. دالدہ درخت. دالدہ درخت. دالدہ درخت. دالدہ دیوار. دالدہ دیوار. دالدہ دیوار. دالدہ دودھ. یہ برتن کے اندر دودھ ہے جسے بلی پی رہی ہے. دالدہ دودھ. دالدہ دودھ.